Okay, ngayon guys, maglalaro ulit tayo ng NBA 2K24 Mod APK. Gamit natin si Wembanyama laban kay Joel Embiid. First to 21 wins the game. Let's go! Let's go! Tatry natin manalo kay Joel Embiid, guys. Kasi lugin-lugi talaga, mismatch to eh. Mismatch eh. Laki ng pangangatawan ni Joel Embiid kumpara kay Wembanyama eh. Grabe yung mood nila DirecTV, guys. Solid na solid. HD graphics to yun. High quality pa. Uy! Pinasayo si Joel Embiid! Kita mo niya? Ooh! Akin! Kaya-kaya talaga siya nito. Eh! Agaw yan niya! Walang ganyan niya. Uy! Uy! Wemby! Wemby! Uy! Dalawa silang unicorn, no? May tira sila sa labas. Kahit contest papasok eh. Mas mababa lang talaga si Wemby. Kaso nga lang payatot siya. Uy! Abot yan niya! Kulang ganyan kay Wemby! 3-0 na tayo, guys. Pero tingin ko kung gagamitin natin si Joel Embiid kalaban sa Wemby. Joel Embiid mananalo eh. Sa nagko-control din kasi yan eh. Ooh! Grabe yun. Kaya pa siya si Joel Embiid. Hey! Nice pick! Uy! Tinaraan sa mukha. Kala papasok eh. Okay guys, Joel Embiid ball. Uy, fuck, bukal pa rin. Grabe ka na. Eh, tumira na. Hindi ka nakukuha niya. Eh, kunawa ko pa eh. Tinaraan sa mukha. Eh, Wemby. Come ka. Eh, gagi guys, nadala si Wemby. Eh, dinakdakan. Grabe nga po yun. 6-2 na nga po tayo. First to 21 lang to, guys, diba? Uy! Eh! Kita nyo guys. Ray! Ito Master Jam! What? Hey! Grabe! Saya gamitin na itong dalawa ng 1v1 to ah. Ang dalawan to ah. Parehas malaki. Yeah. Hey! Wemby! 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 Low post? Abot yan ya. Ya si Wemby ka laban mo ya. Huwag ka low post. Abot na abot yun yan. Eh! Panis siya. Wala, papanis na eh. Yee! Grabe nga rin niya. Pak, Kobe move! Kobe move yun, guys. Eh! Shish! Eh! Eh! Pinasayaw pa! Dinakdakan! Shish! Bukal kalyan niya.
Kalkal pa rin niya. Haba. Bukalkal na naman. Ugh. Mama. Baka masuwa yung biya. Nakabat na naman eh. Bang! Ginawang ano eh, no? Pinagtripan ni WMB. Bukal galyan nyo. Nice fake. Nice fake yun ano na yun, oh. Between the legs, sabay tira. Uy! Ayun sinasabi ko. Malambot masyado sa WMB para kay Joel Embiid. Kaso nga lang, mas may dribble talaga eh, no? Ano naman po sa low post na naman. Bug. Kala ko, buti na naman eh. 2-3. Yes, siree. Grabe ba? Embiid. Mama. Uy. Uy. Easy basket yan. Para kay WMB. Kabuli. Uy. Kalkal pa. Poster talaga dun malalas. Si WMB guys. Oh, palitan na sila ngayon guys. Boom. Palitan ng dakdak. Boom. Yan guys, oh, palitan sila. Type na yan. Uy. Kala ko pa counted. Nakakal nga po dun si Joel Embiid. Ganda nun. Warning to 15 na. Warning 15. Yun na. Hindi na nga po napipigilan niya si Unicorn. Joel. Uy! Uy! Inantay pa tumayo. Tapos, pang! Wembanyama. From way down south. Panis, si Joel Embiid. Tignan lang po natin saglit ang game stats. Embiid, 10 points, 8 rebounds. So Embiid, may 21 points, 3 rebounds, 7 blocks, 1 steal. Bye!